علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہیں غصے نے ناراض نے کو بنا بولو، جنہیں باہر بیٹھے ہیں نا، اگر ناراضگی نہیں تو اندر آ جاؤ۔ یہ سرسا ناراض پھر پریشن بیٹھے رہو، جو ناراضگی نہیں تو اندر آ جاؤ، نیڑے نیڑے آ جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نبی علیہ السلام دا مومن دے نال مومناں دیاں جاناں تو بھی قریبی رشتہ ہے۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محمد کی جس دل میں الفت ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے وہ بھٹکتا ہی رہے گا، جس کو محمد سے عقیدت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔
ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر تعریف، کبریائی، بڑائی، وڈیائی فخر تکبر دے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اور درود و سلام آقا دو جہان، سب نبیوں دے سلطان، پیغمبر زمان، سرور کون و مکان، ساری کائنات دے امام، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ. ذرا آواز نہیں آئی، سارے محبت پیار نہ پڑھو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. جی ہمیں سست بن کے بیٹھو گے مزہ نہیں آئے گا، اور ویسے بھی گوڈے پھڑ کے بیٹھنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے. جڑے معذور نے وہ ٹیک لگا لیں، جنہوں نے اللہ نے صحت دیتی وہ اگے ہوئے. بزرگاں دی وکری گل ہے، باقی جڑے نوجوان نے صحت مند نے وہ اگے آ جانا، قریب قریب ہو جاؤ، نیڑے نیڑے آ جاؤ. سستی دور کرو تاکہ مینوں بھی پتہ چلے کہ تسی سنن دے موڈ چ جے. جے نہیں موڈ ہے تو پیچھے دعا کر سکتے ہیں. پریشان لگ رہے ہو، ناراض سے نہیں. میں ویسے پہلی بار ہے، میرے تو ناراضگی ہو ہی نہیں سکتی. قصہ بولا ہے تو دس تو اسی پہلے بات کر لیں. محبت پیار نہ توجہ کرو، ساتھی پسند ہے. دیوار کو چڑھ دے، دیوار کتنے نہیں جاتی انشاءاللہ. ایک کرو بیٹھو بیٹھو. اللہ تعالی محبت قبول فرمائے. محترم جناب محمد سلمان صاحب میرے فوتے کہتے تھی میں تو نیٹ تے تقریر سنی، ٹائم مل جائے گا میں جدو مرضی بلاؤ میں حاضر ہوں. پھر محترم جناب قاری کرام الحق اصلی صاحب ساڑھے ناصر اعلیٰ نے ماشاءاللہ ساڑھے علاقے دے اور بڑے ہی پیارے محترم بھائی نے تے قاری صاحب اللہ صاحب توڑی مسجد خطیب اور دیگر ساتھیاں دی دعوت تے اسی حاضر ہوئے ہیں. دعا کرو اللہ ساڈا آنا اور تواڈا مل بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے. اور قائد محترم مولانا علامہ طارق محمود عیسانی صاحب اللہ انہاں دا سایہ تعدیل ساڈے تے قائم رکھے. جے بندے باہر بیٹھے نے کھلوتے نے، اگر اندر تواڈے پابندی نہیں لگی تے اندر آ جاؤ. اگر اندر آتے پابندی ہے تو پھر کھلوتے رہو، اگر پابندی نہیں تے اندر آ جاؤ. توجہ فرماؤ میرے بھائیو. نمبر 1، جو بھی موضوع میں دیتا جائے یا میں بیان کرا اس موضوع کو بار بات نہیں جائے گی انشاءاللہ. اے اللہ دی توفیق دے نال میری عادت ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور میں انہوں مناسب نہیں سمجھتا موضوع کے بعد 10 منٹ ہوئے، آدھا گھنٹہ ہوئے، 2 گھنٹہ ہوئے، جتنی مالک میں توفیق دینی موضوع کے بعد بات نہیں جائے گی انشاءاللہ. نمبر 2، جتنی بھی بات ہوئے گی بات دلائل ہوئے گی. کسی بھی بات، کسی حدیث، کسی آیت یا کسی بھی واقعہ دا پوچھ سکتے ہو اے قرآن چیتے ہوئے نبی پاک نے فرمان چیتے. یہ تو ہمیں حق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور یہ تحقیق کرنی چاہیے. اللہ اکبر. آج کا موضوع کی دیتا میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کی محبت کتنا عظیم موضوع ہے. نبی پاک نال محبت کرنا ساڑھے سب تے لازمی اور فرض ہے. صرف فرض ہی نہیں بلکہ نبی پاک نال محبت کرنا ساڑھا ایمان ہے. ساڑھا میں کولو نہیں کہہ رہا. امام بخاری رحمہ
नबी की मोहब्बत साडा ईमान है। और रवायत की है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। कायनात के लोगों, उस वक्त तक तुसी कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपनी औलाद नाल ज्यादा, अपने वाले रहमत ज्यादा, वन नास अजमईन, बल्कि पूरी कायनात के लोगों नाल ज्यादा, और जेड़ी ना पहले ऐत पढ़ी सूरतुल अहज़ाब दी, जब तक अपनी जान नाल ज्यादा मैं मोहम्मद नाल प्यार नहीं कर लोगे मोमिन नहीं हो सकते। आओ नबी पाक की मोहब्बत, नबी पाक का प्यार सारे दिलों की धड़कन, साडा ईमान है। जिस दिल अंदर नबी की मोहब्बत है वो मोमिन है, जिस दिल अंदर नबी की मोहब्बत नहीं वो बेईमान है। दुआ करो अल्लाह मेनू हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि कारी साहब का भी गला खराब, मेरा भी गला खराब है, लेकिन जे रब चाहे तो बंद गले भी चला देता है, जे ना चाहे तो तंदुरुस्तां दे बंद कर देता है। ये रब दी मर्जी है। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह, या दूर ते बड़ी दो, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बंदा आंदा है, रहमतुल लिल आलमीन दे अंदर रवायत आंदी है, रियाजुस सालिहीन अंदर रवायत आंदी है। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल एक बंदा आ जाता है, कहता या रसूल अल्लाह मैनू तुहाडे नाल प्यार बड़ा है, मैनू तुहाडे नाल मोहब्बत बड़ी है। या रसूल अल्लाह जदों मैं तुहाडा मुखड़ा तकना वा, तुहाडा दीदार करना वा, मेरे दिल नूं सुकून मिल जाता है। लेकिन या रसूल अल्लाह जदों मैं तुहाडे तो ओले हो जाना, तुहाडे तो दूर चला जाना वा, मेरे दिल नूं सुकून नहीं मिलदा, मेरे दिल नूं करार नहीं आंदा। फिर मैं दौड़ के आके तुहाडियां ज़ियारतां कर लेना ते मेरे दिल नूं सुकून मिल जाता है। क्यों ना सुकून मिले? और जेड़े जेड़े दियां कसमां रब ने उठाईयां, ओ सोना मुखड़ा ते हो तो गुलाबी में सोना मुखड़ा ते हो तो गुलाबी ले, तायों हुए कुर्बान से हाबी ले, ओ सोना मुखड़ा ते हो गुलाबी ले, तायों हुए कुर्बान वहाबी ले। ओ की सिफतां सुनावा मैं उस दुखियां दे गमखार दिया, करो ताबेदारियां लोगो मदनी सरकार दिया। मेरा सोना पीर लसानिए मई आमिना दा दिल जानिए, और जिब्रील जिंदा दरबानिए असी ताबे उस सरकार दिया। करो ताबेदारियां बहनों मक्की मदनी सरकार दिया। या रसूल अल्लाह तुहाडा मुखड़ा तकना वा, तुहाडा दीदार कर लेना ते मेरे दिल नूं सुकून मिल जाता है। लेकिन या रसूल अल्लाह जदों मैं तुहाडी ते अपनी मौत नूं याद करना, एक वक्त आना है तुसी भी दुनिया तो टुर जाना है, मैं भी दुनिया जहान नूं छड्ड जाना है। अल्लाह दे रसूल जी तुसी ते जन्नत दे विच आला मकाम पे होवोगे। आ देखिया जे सहाबी दी मोहब्बत कैसी है, इनका प्यार का अंदाज कैसा है। अल्लाह दे
जी मैं तुहाड़ियां सियारतां किवें करांगा, तुहाडा दीदार किवें करांगा। ये सियाबी पुछदे मेरे नबी दे चुप ने। अल्लाह ने आसमानां तो टेलीफोन कर देता है, रब ने कुरान नाज़िल कर देता है। पंजवां पारा है सूरा निसा है। लाला मूसा जलालुद्दीन दे अंदर रहने वाले हो, आओ जरा रब दे सुजरान दे कुरान पे गौर करे आगे। अल्लाह फरमाते ने व मन युति अल्लाह व रसूल फाउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाह अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाज़िल कर देता। ऐ मेरे सोनिया, ऐ मेरे महबूब जी, जी रब जी की आदर है की हुक्म है। सोनिया मेरे बंदे नो मेरा कुरान सुना दे, अपने सहाबा नो मेरा ऐलान सुना दे। अल्लाह जी की ऐलान करा। अल्लाह फरमाते ने सोनिया इन्हां नु कह दो जेड़ा अल्लाह दी इताअत करदा है, अल्लाह दे रसूल दी इताअत करदा है, जेड़ा अल्लाह नाल प्यार करदा है, अल्लाह दे रसूल नाल प्यार करदा है, ओ परेशान ना होए, असी जन्नत भी दे देवांगे ते जन्नत अंदर नबियां दा गवाही भी बना देवांगे। अल्लाह ए रब दा कुरान है। सूरह निसा पंजवां पारा है। हवाले नोट करदा, तवज्जो करदा। अल्लाह फरमाते ने ऐसे लोगों नु असी उन्हां लोगों का साथ देवांगे अनाम अल्लाह जिन्हां दे अल्लाह फरमाते ने असी इनाम कीता है। इनाम याफ्ता ओ हस्तियां केड़ियां ने? अल्लाह फरमाते ने मिनन नबिय्यीन, नबियां दा साथ मिल जाएगा। वस्सिद्दीकीन, सहाबा किराम दा साथ मिल जाएगा। वश्शुहदा, शहीदां दा साथ मिल जाएगा। वस्सालिहीन, अल्लाह दे वलियां दा नेक लोगां दा साथ मिल जाएगा। वहसुना उलाइका रफीका। और गुजरातियों रब सुजरान दे कुरान पे गौर करे आजे। अल्लाह ने जेड़ा अगे जुमला आके आया, अल्लाह फरमाते ने ओ जिन्नू जन्नत भी मिल जाए ते जन्नत अंदर इना हस्तियां दा साथ मिल जाए, ओनू होर की चाहिदा? अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो फरमा, तवज्जो। ओ वीरो दुनिया की मिसाल, किसी को डिफेंस अंदर कोठी मिल जाए और किसी का गवांढी जे अल्लाह करे कोई एमपी एमएलए बन जाए, कोई वजीर बन जाए, है थोड़ा गुजरात परवेज ले किसी का गवांढी बन जाए या फला बन जाए, वो बंदा खुशी नाल फुलिया नहीं समाता। और कहता मैं के गल करी, मैं फला चौधरी का गवांढी हूं, मैं फला एमएलए का हमसाया हूं, ध्यान के बोली जरा जबान संभाल के बोली। फला वजीर मेरा पड़ोसी है, फला मेरा अल्लाह अकबर महल्लेदार है। एक दुनिया के चौधरी का गवांढी बन के कितना खुश होता है। लेकिन जिन्हों अल्लाह मकान अपनी जन्नत अंदर रह दे, जिन्हों मकान अल्लाह जन्नत अंदर दे दे और गवांढी सोना मोहम्मद बना दे, सोने मोहम्मद दे महल सामने होन, एक पासे अबू बकर दे होन, एक पासे उमर दे होन, एक पासे उस्मान अली दे होन, एक पासे हसन हुसैन दे होन, एक पासे तलहा जुबैर दे होन, शुहदा दे होन,
صالحین دے ہون اور ایمان نہ دسو اس تو وڈا خوش قسمت کوئی ہے گا اس تو وڈا خوش قسمت کہنا ہو لیکن خوشیاں ساری کنوں ملنی ہے یہ بھی تے گل نام یاد رکھنی ہے نا ایک جنت دے اندر والا مقام ایک ہستیاں دا پڑوس ساتھ کناں نوں ملنا ہے جنہاں میرے نبی نال سچی محبت کیتی ہوئی ہے جنہاں میرے نبی دی اطاعت کیتی ہوئی ہے شاید تواڈے دل اندر سوال پیدا ہوئے مولوی صاحب تہاڈا موضوع محبت مصطفیٰ ہے لیکن آیت اطاعت والی بڑی ہے ایک فٹ ہو گئی آؤ ذرا میں ایک ہی سمجھانا اللہ اللہ وہ محبت نہیں جن کے اندر اطاعت نہیں جن کو اطاعت نصیب نہیں قیامت کا دن نجات نہیں ہو سکتا اگر بندہ کہے نا میں نبی پاک پیار بڑا کرنا وا لیکن نبی پاک دی حدیث سے عمل نہیں کر سکتا نبی پاک کا میں عاشق ہوں میں عاشق مصطفیٰ میں محب مصطفیٰ لیکن نبی دی سنت پہ عمل نہیں کر سکتا ایمان نہ دسو پیار ہو سکتا فرائض پہ ہو سکتا ہے عداوت پہ ہو سکتی ہے منافقت پہ ہو سکتی ہے یہ پیار نہیں ہو سکتا جنہوں نبی پاک پر پیار ہے نبی پاک دی گل مننی پے گی اللہ اللہ اس واسطے محبت و اطاعت لازم و ملزوم کی طرح ہے جنہوں محبت نصیب انہوں اطاعت بھی ہونی چاہیے اور جنہوں اطاعت نصیب نہیں قیامت کا دن نجات ہو سکتی نہیں اللہ اللہ ایک رب دا قرآن سنیا دے اب میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو ترمذی شریف کی روایت ہے اس سے آیت کی تفسیر میرے پاک محمد کی زبانی سنو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی اور میرے امیرو اہل حدیثو اہل سنت والے ہو کوئی بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والا ہے کوئی بھی میرے نبی دا پیار کرنے والا ہے میری تقریر فرقہ وریت نہیں ہوتی کوئی بھی میرے نبی دا غلام ہے میرا پیر ہے میرا بھرا ہے کوئی بھی میرے نبی دا محبت کرنے والا ہے آؤ سنو آج سارے دعویٰ کرنے میں اسی نبی پاک نال پیار کرنے آؤ اہل سنت بھی دعویٰ کر دے بریلوی بھی دعویٰ کر دے دیوبندی بھی دعویٰ کر دے اہل حدیث بھی دعویٰ کر دے شیعہ لوگ بھی یہ دعویٰ کر دے اللہ 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 میں کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا میں کسی کا نام نہیں لیتا آؤ میں سونے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کے یہ پتا چل رہے گا حقیقی محب کیڑا میں سچا محب کیڑا میں آؤ کنے کو پوچھنا ہے سونے محمد دے فرمان کو پوچھ لیتے آؤ نبی پاک دا فرمان فیصلہ کر دے گا کہ دعوے کرنے والا کیا ہے حقیقی محب کیڑا میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ فرمایا من احب سنتی سچا محب کیڑا ہے فرمایا جن نے میری سنت میں پیار کیتا اللہ صرف نعرے نہیں مارے صرف جلوس نہیں کرتے صرف دعوے نہیں کیتے من احب سنتی جن نے میرے طریقے نال پیار کیتا جن نے میری سنت نال پیار کیتا فقط احبنی گویا کہ اس بندے نے میں محمد نال پیار کیتا سچا محب کیڑا ہے نبی سنت عمل کرنے والا سچا محب کیڑا ہے
नबी दे आंखें लगन वाला, सच्चा मुहिब कहना है नबी की इताअत करने वाला, सच्चा मुहिब कहना है अपना चेहरा नबी के चेहरे जैसा बनाने वाला, सच्चा मुहिब कहना है अपना लिबास, अपना खाना पीना, अपना उठना बैठना, अपना अखलाक, अपना लिबास, अपना किरदार, अपना लेन देन सोने मोहम्मद दे लेन देन वर्गा बनाने वाला। अल्लाह अल्लाह मन अहब्ब सुन्नती, जिन्हें मेरी सुन्नत पर प्यार किया, वक़द अहब्बनी, गोया कि उस बंदे ने मैं मोहम्मद दी जात पर प्यार किया है। वमन अहब्बनी, ते जिन्हें मेरी जात पर प्यार किया, खाना माइया फिर जन्ना, और मेरे नाल जन्नत में दाखिल हो जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं? कि स्वैकी शुरू कर दो, मुल्तानी में स्वैकी भी आती है। जब स्वैकी से सारा बात उसका क्यों सो कि पता नहीं लगता था क्या आने लगता है। अल्लाह है। और मेरे वीरों तवज्जो फरमाओ, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों और नबी दे परवाने हो, अल्लाह ताली मोहब्बत कबूल फरमाए। जो मैं आया मैं के पिंड दे विच एडी दूर अंदर जाके प्रोग्राम पता नहीं कितने को लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन जो आन के मस्जिद का हाल फुल रह गया है, खुदा दी कसम थकावट ही दूर हो गई। ऐ तुम्हारी मोहब्बत है, प्यार है, और अल्लाह कबूल फरमाएगा। और अल्लाह इस प्रोग्राम को चाहता फड़ी अपना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत ले जान की जिम्मेदारियां छुट रही हैं। जेड़ा मेरे नबी दे लग गया, जेड़ा मेरे नबी का गुलाम बन गया, जेड़ा मेरे नबी का ताबेदार बन गया, अल्लाह अल्लाह फिर मैनू कहना पवेगा जिन्ना जिन्ना आका नाल लाया यारियां, रब दे हबीब चाहिया जिम्मेदारियां, और जिन्ना जिन्ना आका नाल लाया यारियां, रब दे हबीब चाहिया जिम्मेदारियां। और पूछने हलीमा कोलो की शान मिलिया, आका दी गुलामी वाला दान मिलिया, और मुक गई गरीबी नाले मौजा मारिया, जिन्ना जिन्ना आका नाल लाइया यारियां। और पहले पहल मनिया सिद्दीक बन गए, गार दे मजार दे रफीक बन गए। मेरे नबी पाक ने लग के आ जाओ, अबू बकर आए ने सिद्दीक बन गए, उमर आए ने फारूक बन गए, उस्मान आए ने ज़ुन्नुरैन बन गए, अली आए ने हैदरे करार बन गए। और कल मुकदी मगावा जा बुखारी का मुतालिया कर, बिलाल हबशी वाल वेख ले। मेरे नबी की गुलामी तो पहले कोई चंद टकियां दे अंदर खरीदने वास्ते तैयार नहीं सी, लेकिन जो मेरे नबी का गुलाम बन गया है, मेरे नबी की मोहब्बत अंदर आ गया है, मेरे नबी का ताबेदार बन गया है, ते रब ने ऐसियां शानां अता फरमाई है। ओ कोई बिलाल चांदा मक्के दी गलियां अंदर पिया वे कि रब ने चलन दी आवाज़ां जन्नत अंदर पहुंचा दी है। एक आला नतीजा है मोहब्बत मुस्तफा। आज तू भी नबी पाक ने ऐसा प्यार करके दिखा, रब्बे काबा दी कसम रब तेनू अपना महबूब बना लेगा। मैं कोलो नहीं जा सुराल इमरान तीसरा पारा उठा, अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद
سبحان اللہ. میرے داد دینے واسطے ایک حدیث نامہ بخاری شریف معراج والی رات نبی پاک جو آسمانہ تے گئے ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہوئے. ابراہیم علیہ السلام مل کے نبی پاک کو فرماتے نے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تو رب کو مل کے دنیا تے جائے گا اپنی امت کو میرا سلام بھی دے دی تے میرا پیغام بھی دے دی. پیغام کی ہے اپنی امت کو آکی جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے پراگ بنے پہ نے کیاریاں بڑیاں پہ ہیں تے اس جنت دے پودے کی نے تیری امت پڑھے گی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سونیا تیری امت زمین تے ایک کلمات پڑھ دی جائے گی رب اونا دے نام رجسٹر کر کے او جنت پلاٹوں دے اندر ایک باری سبحان اللہ کہن دے 10 درخت لگا دے گا. اور درخت دنیا والے نہیں ہائے ہائے اس ایک درخت کا اینا سایہ 70 سال کوڑا ان کے سائے تھلے دوڑ ڈالے ان کا سایہ ختم نہیں ہوئے گا. ان دے پتے چاندی دے اے لکڑیاں ٹانیاں دی چاندی دے ریشم دے پتے اللہ اکبر ایڈا لمبا چوڑا درخت کی قیمت کی ہے جنہوں نے چاہیے وہ بولن باقی نہ بولے. میں نہیں کسی کو کہنے کے بولوں جنہوں نے چاہیے وہ درخت کی قیمت کی ہے اچھی بولو یا اللہ جڑے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ یا اللہ انہوں اپنے مکے مدینے کا دیدار کرا دے زیارت نصیب کرا دے. یا اللہ جڑے ہولی کہہ رہے ہیں 2 سال بعد کرائی تے یا اللہ جڑے بولنے ہی نہیں پہ 10 سال بعد کرائی. یا اللہ جڑے جلدی کہہ رہے ہیں اونچی کہہ رہے ہیں ایسے مہینے بلائی ادھی رات تک ہمیں قبولیت کا وقت ہے. اللہ 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 وہ جڑی بھی کر کرا گا بادل آئے ہوئے گی. اگر تیرے یقین نہیں آتا یا بخاری کا مطالعہ اسی اللہ کے پیارے بن جائیے. چاہتے ہو تسی سارے کا ارادہ ہے کہ اور کوئی لالے تو نہیں چولا واسطے نہیں بیٹھے ہیں تسی چور کسی نہیں کہہ رہے اللہ وہ کھا کے بیٹھے ماشاءاللہ ہیں. اللہ کی فرمائے نے ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی چاہتے اسی اللہ نے پیار کرنے والے بن جائیے. یا اللہ چاہتے ہو تاہی کہ ادھی رات کو تیرے دربار تے بیٹھے ہو
तबीयत खराब होने के बावजूद लाहौरों सफर करके तेरे कुरान वास्ते आए, तेरे नबी दे फरमान वास्ते आए। या अल्लाह पैसे वास्ते नहीं, अल्लाह लालच वास्ते नहीं, अल्लाह तमा वास्ते नहीं, या अल्लाह लालच की कोई है। अल्लाह तू अपना प्यारा बना ले, अल्लाह तू मुआफ फरमा दे, अल्लाह तू कबूल कर ले, अल्लाह तू पसंद कर ले। अल्लाह 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 फरमाते हैं अच्छा अगर चाहते हो फिर एक काम कर लो, अल्लाह हो गया फरमाया फत्तबिऊनी, एक काम कर लो, अल्लाह हो गया। अल्लाह फरमाते हैं सारे के सारे मेरे मुहम्मद के गुलाम बन जाओ। और जलालदीन दे रहने वाले हो, लाला मूसा दे रहशी हो, गुजराती हो, रब्बे सुलजलाल दे कुरान ते गौर करे आते। फरमाया एक काम कर लो, या अल्लाह गुजराती पुछ दे जिदों तेरे नबी दे गुलाम बन जावांगे। सवाल पैदा होता है ना, दिल च ख्याल आता है कि नहीं? या अल्लाह जलालदीन दे रहने वाले पुछ दे रब्बुल आलमीन जी जिदों तेरे रहमत लिल आलमीन दे गुलाम बन जावांगे, उनके नौकर बन जावांगे, उनके ताबेदार बन जावांगे, अल्लाह फिर की होएगा? सवाल पैदा होता है अल्लाह फिर की अता करे? अल्लाह फरमाते ने पहले तुसी चाहते सी असी रब नाल प्यार करने वाले बन जाइए, लेकिन जिदों तुसी मेरे नबी दे गुलाम बन जाओगे, मेरे नबी दे ताबेदार बन जाओगे, युहब्बिबुकुमुल्लाह, फिर मैं आसमाना वाला तोड़ा रब छावांगा, थानू अपना प्यारा ते महबूब बना लो। युहब्बिबुकुमुल्लाह, सवाल पता होता है ना? या अल्लाह दुनिया दे मुहिब अपने महबूबा नू गिफ्ट दे रहे हैं, कोई अपने महबूब नू मोबाइल दे रहे हैं। क्यों अब्दुल भाई हैं उलमा नू माशाअल्लाह इन्हां कई मोबाइल तकसीम कीते, उलमा दी खिदमत करने वाले मेरे भाई अब्दुल वाहिद साहब अपनी गड्डी ते सानू नाल लेके आए। अल्लाह इन्हां दी मुहब्बतां कबूल फरमाए। या अल्लाह दुनिया दे मुहिब अपने महबूब नू तोहफे दे रहे हैं, कोई मोबाइल दे रहे आवे, कोई सूट दे रहे आवे, कोई गड्डी दे रहे आए, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक कोई मकान दे रहे आवे। की मकसद है? मेरा महबूब नाराज ना होए, मेरा महबूब राजी हो जाए, मेरा महबूब परेशान ना होए। ओ मालिका तू ते पूरी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक दाता है। अल्लाह जिदों सानू अपना महबूब बना लेगा, अपना ताबेदार बना, अपना प्यारा बना लेगा, अल्लाह फिर इनाम की देगा। अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरे बंदेया जो इनाम मैं देना पूरी कायनात अंदर कोई दे नहीं सकता। जो इनाम मैं देना है पूरी कायनात अंदर कोई दे नहीं सकता। याद है गुजराती है पूछते हैं मार्केटन दे देगा, मुरब्बे ज़मीना दे देगा, फैक्ट्रियां का मालिक बना देगा। या अल्लाह पूछते हैं क्योंकि आज दुनिया के सक्का भरा एक मरने की खातर कतल बेया करता है। या अल्लाह दुनिया के जमीन की खातर, जायदाद की खातर, इन्हां मुरब्बियां की खातर, इन्हां मकानां की खातर, इन्हां फैक्ट्रियां की खातर, इन्हां जायदादां की खातर अल्लाह
انصاف نہیں، یاد ہے انصاف کیوں نہیں؟ دنیا دے سب کچھ ہے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او بندیا ذرا آخرت والی تیار کر، میں تینوں مربے زمینہ دے دوا، فیکٹریاں دا مالک بنا دوا، تے تیری روح قبض کروا، دس تیرے کس کام آنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جڑا انعام میں دینا ہے وہ دنیا تے بھی کم آئے گا تے آخرت اندر بھی کم آئے گا۔ اللہ او کیڑا انعام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ زندگی دے سارے گناہاں دے معافی دا قلم پہ لگانا، تھوڑی ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دوانا۔ ایمان نہ دسو اے انعام کوئی ہور دے سکتا؟ گناہ معاف کرنے والی ہو کوئی ذات جہنم تو بچا کے جنت دے سرٹیفکیٹ دینے والی اور کوئی ذات قیامت والے دن ذلت رسوائی تو بچانے والی محمد رسول اللہ کا ساتھ دینے والی نبی پاک کی شفاعت نصیب کرانے والی نبی پاک دے ہاتھاں دے وچوں جام کوثر پلانے والی اور کوئی ذات کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آ میرے نبی دا غلام بن جا، تینوں معاف کر دواں گا۔ پھر صرف معاف ہی نہیں، او لالا موسیٰ دے رہنے والے ہو، میرے قرآن دی آیت کے بار بار آ رہی ہے، سورہ فرقان انہیں پارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے آؤ، میرے دربار پہ آتے سی، میرے نبی دا غلام بن کے بخاتے سی، میرے اگے اکھیاں گلیاں کر لے، بلیاں ٹھیلیاں کر لے، میرے نبی دا تابعدار بن کے تو بخا دے، میں تیروں صرف معاف ہی نہیں بلکہ تیری ساری زندگی دے گناہوں نیکیاں اندر تبدیل کر دواں گا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ قاری کرام الحق اسری صاحب یہی ترجمہ بنتا ہے۔ دس ایسی کوئی ذات ہے وہ بندہ یہی سوچ لے نا چلو جی آج سانو بلایا دوستاں نے اکٹھے کر کے لین دا، آج قرآن سنیا نبی پاک دا فرمان سنیا بات سمجھا، لیکن میری پچھلی زندگی 20 سال 30 سال 40 50 سال 70 سال ان دا کی پڑے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ آج میں توبہ کر لواں گا، نبی پاک دا غلام بن جاواں گا، آج تو بعد نماز نہیں چھڑاں گا، نبی پاک دی نافرمانی نہیں کراں گا، لیکن میری 50 سال 70 سال پچھلی زندگی دا کی پڑے گا؟ اللہ 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 کہتا ہے آجا میرے نبی دا غلام بن کے تو بکھا دے، پچھلی زندگی دا سیدھے رو پریشان نہیں کرا گے، ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے، بلکہ معاف ہی نہیں انہوں نے کی اندر تبدیل کر دواں گے۔ بابا جی سب سام اتنے بڑی پیاری گل کہہ گئے نے، وہ جیتا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، باوے لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، وہ جیتی نبی دے دوارے پہ رسائی ہو گئی، او دے گناہ دے پاپا دی صفائی ہو گئی، اونا دوزخ بھی یارو گل سار ہو گیا، باوے لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ لو جی میری تقریر سے ہو گئی ہے، ان قاری صاحب اللہ خالص صاحب کریں دی ہوئی نہیں کریں
आओ तो जो फरमावा से 12 उत्ते हो गए टाइम साडा वाला 31 मार्च का से 1 अप्रैल हो गए इनकी फीस बकरी लगनी है अल्लाह अकबर आओ तो जो फरमाओ अल्लाह बड़ियां मोहब्बतां कबूल फरमाए आओ एक दो बात अगर अपने बात खत्म करा परेशान ना हो जाए बता अगला घंटा शुरू हो गया हैं तवज्जो फरमाओ और मेरे अमीरो ऐ सूरा तौबा है 10वां पारा है ऐ कुरान दा एक होर मकाम सुन लो मेरे को फकीर को ते कुरान है या सूरे मोहम्मद दा फरमान है मैंने इधर दिए किस्से कहानियां सुनानियां नहीं आंदियां आजकल ऐसे मौलवी ने फैशनी मौलवी इनकी क़यामत की निशानी नबी पाक ने फरमाया क़यामत के करीब नबी पाक ने से कहते ऐसे लोग आ जाएंगे जाहिल लोग जिन्होंने तो के कुरान भी नहीं पढ़ना आएगा और अपने आप को अल्लामा कहलाएंगे इधर दिया कहानियां और ते किस्से और हंसा के नचा के खुश करा के हाथों पे ताड़ियां मार के अल्लाह अल्लाह बल्कि मैं तेरे के मैं नाम नहीं लेता तुसी समझ गए होगे और कुरान पढ़ने की बजाय गाने पढ़ते अल्लाह की कसम ठिकरी गाने अंदर इंडिया के गाने आवाज़ बदल के तर्जा बदल गए इंडिया के गाने कवालियां पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह साड़ी अवाम भी ऐसे लोगों को पसंद करती है जेड़े हक बयान कर नबी पाक दा फरमान बयान कर रब दा कुरान बयान कर वो हजम ही नहीं होता वो चंगे नहीं लगता अल्लाह अल्लाह आओ मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह की फरमाते हैं कुल नील खाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादाहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरिही ओ गुजरातियों लाला मूसा दे रहने वाले हो ऐ कुरान दी ऐ सुन के साडे अल्लाह अकबर रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए ने गौर करे आज अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब करके फरमाया सोनिया मेरे बंदियों को मेरा कुरान सुना दे मेरा ऐलान सुना दे अल्लाह की आदत की हुक्म है फरमाया इन काना पाउकुम इन्हों क्या दो अगर तोड़े बाप बनाउकुम तोड़े बेटे वही खुआनुकुम तोड़े भाई वज़वाजुकुम तोड़ियां बीवियां वाशीरातुकुम तोड़ा खानदान कुंबा कबीला वामुवालुन इक्तरफ्तुमूहा और ओ माल जड़ा तुसी बड़ियां मेहनतां नाल करवाया है व तिजारतुन तखशौना कसादाहा ओ तिजारत ओ कारोबार जिदे विच घाटा पैण तो तुहानूं डर लगदा है व मसाकिनु तरज़ौनहा ओ कोठियां बंगले जिन्हां नाल तुसी बड़े प्यार करदे हो अल्लाह ये सारी चीज़ां गिनाण दा मकसद की है अल्लाह फरमाते हैं अहब्ब इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू ओ कहना दियो लोगो अगर तुहानूं इन्हां रिश्तियां दे नाल इन्हां हस्तियां दे नाल इन्हां चीज़ां दे नाल अल्लाह नालों अल्लाह दे रसूल नालों अल्लाह दी राह अंदर जिहाद करन नालों ज्यादा प्यार ते रब दे अजाब दा इंतजार कर लो अल्लाह
गौर करो हाँ साडा प्यार कैसा है, साडी मोहब्बत कैसी है। आज साडा प्यार औलाद दे नाल, खानदान दे नाल, बरादरी दे नाल, वालिदैन दे नाल, बीवियां दे नाल, कारोबार दे नाल, मकानां दे नाल, गड्डियां दे नाल, की मतलब छड़ दी है सारा कुछ। मापियां नूं छड़ दईए, क्या बच्चियां नाल प्यार ना करिए, कारोबार बंद कर दईए, बरादरी नाल बाईकाट कर दईए, की मतलब है। जाहिर तौर पे बेगीज नजर आंदा है कि इन्हां नूं छड़ दो, लेकिन ये मतलब नहीं और लाला मूसा दे हाशियो जलालदीन दे रहने वाले हो, इसका मतलब ये जिथे वालिदैन दी मोहब्बत, औलाद दी मोहब्बत, खानदान दी मोहब्बत, बरादरी दी मोहब्बत, बीवियां दी मोहब्बत, औलाद दी मोहब्बत, बहन भरावां दी मोहब्बत, यारां दोस्तां दी मोहब्बत, मार्केटां दी मोहब्बत, बैंक बैलेंस दी मोहब्बत, कारोबार दी मोहब्बत, अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत दे अगे रुकावट बनदी होए, उथे इन्हां सारियां मोहब्बतां नूं पैर दी ठोकर मार के दूर कर देना। अगर तरजीह देनी है ते अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत नूं तरजीह देनी है। मोहब्बत मुस्तफा, अकीदत मुस्तफा, तो साड़ी मोहब्बत कैसी। साढ़े किसी वीर की शादी होए, उन्होंने आख्या भी अपनी शादी दे गैर शरी रस्मां ना करी, हिंदुओं दियां रस्मां ते सिखां दियां रस्मां ते अमल ना करी, तो जवाब पता की मिलना। मौलवी जी ब्याह केड़ा रोज रोज हुंदा है, जवाब मिलता। नाम की अहले हदीस, नाम अहले सुन्नत। मौलवी की शादी केड़ी रोज रोज होनी है। आज रज के मैं मुखालफत करना वीरो हसन का मकाम नहीं, खुदा की कसम रोन का मकाम है। कहना मौलवी जी अगर मैं तेल वाली रस्म ना की मेरी बेबे नाराज हो जाएगी, अगर मैं मेहंदी वाली रस्म ना की मेरी बहना ने नाराज हो जाना है, अगर मेरी बरात के नाल ढोल ढमक्का आतिशबाजी ना हुई, छुलियां पटाखे बाजे ना हुए, मेरे बेलियां ने बरात में टुरना ही नहीं। हिंदी होगा ना, बल्कि लोगों ने ताने मारने ने, गल्लां करनियां ने, बरात जा रही है कि जनाजा जा रहा है, कोई पता नहीं चलना चाहिए। बरात आ गई है जी, पेट अंदर बरात आए, जब तक गोला ना मारांगे पेट वालियां नूं की पता चलेगा, जब तक ढोल ढमक्का ना होएगा, वाजे ना होंगे, की पता चलेगा। अल्लाह अल्लाह और मेरे वीरो इनू कादी फिकर है कि मेरी बेबे नाराज ना होए, मेरा पापा नाराज ना होए, मेरे यार बेली नाराज ना हो, मेरी बहना नाराज ना हो, मेरी बरादरी नाराज ना होए, मेरा बरादरी अंदर बाकी नहीं रहना अगर मैं एक काम ना कीते। अल्लाह अल्लाह इन्हां यारां बेलियां दी नाराजगी दी कितनी फिकर है, मां बाप दी नाराजगी दी कितनी फिकर है, भैणां भरावां दी, यार बेलियां दी नाराजगी दी कितनी फिकर है। नहीं फिकर ते रब रसूल दी नाराजगी दी कोई फिकर नहीं। ते कुरान ने किया कि अगर इन्हां रिश्तियां दे नाल अल्लाह के रसूल नाल ज्यादा मोहब्बत है, फिर कुरान ने किया कि फतरब्बसू हत्ता यती अल्लाह बिअमरी,
پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام کو رب نے دنیا کے جنت کے ٹکٹ ہمیں نہیں دے دیتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوان دے القاب ایویں نہیں مل گئے، حالانکہ انہاں دا بھی رب وہی ہے جڑا ساڈا رب ہے، تے انہاں دا قرآن بھی، انہاں دا نبی بھی، او بولو انہاں دا کلمہ بھی، انہاں دا بیت اللہ بھی، انہاں دا مکہ مدینہ بھی وہی ہے جڑا ساڈا ہے، لیکن انہاں دا پیار کیویں دا تے ساڈا پیار کیویں دا؟ دعوت میں بھی کرنا وا تو بھی کرنا ہے، محمدی کہلانا ہے، اہل سنت کہلانا ہے، اہل حدیث کہلانا ہے، خدا را اے فقیر دی گلاں پلے بن کے لے جا، آج اپنے سینے نو جھنجھوڑ کے، آج اپنے گریبان اندر جھانک کے ویکھ لے، خدا دی قسم شاید تیری میری زندگی دی آخری ملاقات ہوئے، شاید آگے ساڈا آخری جلسہ ہے، آخری محفل ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے، اج رب کعبہ دی قسم دلوں ہو گئے نبی دا غلام تو بن کے بکھا دے، رب کہندا ہے اوتھے جا کے موت آئے گی، سیدھا جنت دا سرٹیفکیٹ دے دو۔ میں صرف اسے آدھی تفسیر شروع کر دوا، کل امکان آباؤ، اسے آدھی تفسیر شروع کر دوا، رات بیت جائے گی، میں تھک جاواں گا، میرا گلا خراب ہو سکتا ہے، لیکن یہ تفسیر ختم، صحابہ دے واقعات، ولیاں دے واقعات ختم، میرے سامنے صحابہ دے واقعات لینا بن بن کے آئے، کبھی میرے سامنے خباب بن ارد دا واقعہ آئے، جب بخاری دا مطالعہ کر، جنہوں نے بندے کھولیاں تے لگایا گیا، لیکن انہوں نے اگ دے کولے برداشت کر لے، میرے نبی دی محبت دے آنچ نہیں آ دیتی۔ جب بخاری دا مطالعہ کر، کبھی میرے سامنے خبیب بن عدی دا واقعہ آ رہے ہیں، جنہیں اپنے آپ سوری دے دلوا لیا، لیکن نبی دی محبت دے آنچ نہیں آ دیتی۔ کبھی میرے سامنے عمار بن یاسر دا واقعہ آ رہے ہیں، کبھی میرے سامنے مئی سمیہ دا واقعہ آ رہے ہیں، کبھی میرے سامنے مئی سنیرہ دا واقعہ آ رہے ہیں، کبھی میرے سامنے عبداللہ بن حذافہ دا واقعہ آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، میں اسلام میں کیڑے کیڑے یوسف دا واقعہ سناؤں، نبی پاک دے کو غلام دا واقعہ سنا کے بعد ختم کرنا، جب تک قاد ابن سعد اٹھا، جا سیرت ابن ہشام دا مطالعہ کر، اللہ اللہ اللہ، احد دا میدان ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کافرہ نے یہ سوچیا، اس وقت تک معاذ اللہ مسلمانوں دے غالب نہیں آ سکتے جب تک معاذ اللہ محمد کو قتل نہیں کرتا۔ یہ پروپیگنڈا فرشتے مکے دے کافر میرے محمد دے والے بنا رہے ہیں، یہ تدبیرہ زمین تے کرتے پہلے اللہ آسمان تے کرتا پہ ہے، ایک دیا میٹنگاں میرے پاک رب العالمین نے میرے پاک محمد کو ٹیلی فون کر دیتا، آؤ میرے سونیا، مکے دے کافر تیرے منصوبے بنا رہے ہیں،
سونے تو پریشان نہ ہوئی، میں رب تیرے نال۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کٹیا فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچوں کون ہے جڑا میں محمد دی تلوار دی حفاظت کرے گا؟ ایک دبلا جہا پتلا جہا سکا جہا صحابی کھڑا ہوئے، انہاں دا نام ہے زیاد بن سکن، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنا یا رسول اللہ ذمہ داریاں میں لینا، میرے نبی نے شاید دیکھیا دبلا جہا پتلا جہا سکا جہا، میرے نبی نے بٹھا دیتا، میرے نبی پاک نے دوبارہ اعلان فرمایا اے دیوانہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، میرے نبی نے دوبارہ بٹھا دیتا، میرے نبی پاک نے اللہ مصدر رہنے والے ہو تیسری مرتبہ اعلان فرمایا اے پروانہ پھر کھڑا ہو گئے۔ اجسی جی اتو تو کہنے کال صاحب کوئی کام ہوئے مسجدہ سب دستے دلوں ہی کہنے اللہ کر کے کہہ نہ دے بس کو کہہ دے، لیکن میرے نبی نے بٹھایا پھر کھڑا ہو، پھر بٹھایا پھر کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اور میرے صحابی تیرے میری بات نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی کہ میری تلوار دی حفاظت و مراد کی ہے؟ کہتا یا رسول اللہ جھوٹا توڑا کھاتا ہے تے سمجھنا ہے، یا رسول اللہ تواڈی تلوار دی حفاظت مراد ہے، میں تواڈی تلوار پکڑ کے تواڈے خیمے تے پہرے دار بن کے کھڑا ہو جاگا اور اس وقت تک پیرا نہیں چھڑا گا جب تک میرے جسم اندر جان ہوئے گی، صحابہ کی ہوئے گا، میں تواڈا پیرا دینا رہاں گا۔ میرے نبی مسکرا پہ تینوں تے واقعی سمجھ آ گئی ہے، اللہ اللہ قصہ مختصر، باقی صحابہ کرام دی بھی ڈیوٹیاں لگیاں، زیادہ بن سکن دی ڈیوٹی میرے پاک محمد دے خیمے تے لگ جاتی ہے۔ اللہ اللہ او گجراتی ہو ترا غور کرے آدے اے نبی پاک دا پروانہ پہرے دار بن کے کھلوتا ہے، کافرہ نے تیر چلائے نیزے چلائے حملے کیتے ہیں، مرد مواحد نے اپنے سینے تے برداشت کیتے ہیں۔ نبی پاک نے خیمے تک کوئی تیر نہیں جان دیتا، کوئی بار نہیں جان دیتا، اپنے جسم تے برداشت کیتے، حتیٰ کہ انہیں تیر لگے انہیں زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو کے زمین پہ ٹک پڑے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ دوڑے، حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں انہوں پکڑ لو زخمی ہو گیا، زخمیاں دے خیمے اندر لے جاؤ۔ اینی گل کہندے پے زیاد کو ہوش آ جاتا ہے، کہندا ویرو میرے تے ظلم نہ کریا، میرے تے زیادتی نہ کریا دے، اے ویرا کاہدی زیادتی ہے، تو زخمی ہو گیا ہے، تینوں زخمیاں دے خیمے اندر لے کے جا رہے ہو۔ کہندے نا 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 ویرو میں نبی پاک نے وعدہ کیتا ہے جب تک میرے ساتھ ساتھ ہوئے گا جان اندر جان ہوئے گی، میرے جسم اندر صحابہ کی ہوئے گا، محمد دا پیرا نہیں چھڑا گا۔ او ہیرو اج تو زمین والے مجنون بڑے دل جاندے، خون دینے والا کوئی کوئی ہویا کردا ہے، دعوے کرنے والے غلام محب بڑے دل جاندے نے، اور خون دینے والا کوئی کوئی ہویا کردا ہے، اور نعرے مارنے سوچے
میرے نال ٹیک لگا کے کھڑے کرتا اے جذبہ دیکھو صحابہ کرام دا او جنابی دے بازیو محمد مصطفیٰ سننے والو آؤ دیکھو صحابہ نے میرے نبی نے محبت کی میں کی دیئے صحابہ نے پگڑیاں کھڑیا کر دیتا کافرہ نے پھر دی چلائے پھر نیزے چلائے حضرت زیادی بن سکر نے اپنے جسم سے برداشت کی تھے حتیٰ کہ نہ کافرہ نے انہیں بار کیتے انہیں حملے کیتے زیادہ سارا جسم چورو چور ہو جاتا ہے زخمہ کے اندر چورو چور ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس قدر تکلیف بڑھ گئی برداشت بڑھ گئی ہے چیخ مارتے ہیں بے ہوش ہو کے زمین پہ ڈگ پڑتے اور گجراتیوں اے چیخ دیا آوازاں میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر اندر پہنچا دیا میں صحابہ اکٹھے ہو گئے میرے پاک محمد خیمے جو باہر آئے نے دیکھیا زیادہ مٹی اندر لت پت ہوئے زخمان چور ہوئے سارا جسم زخمان دے اندر ہی ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین دے بیٹھا رہے تے نبی پاک نے زیادہ سترو چکی ہے اپنی گود اندر رکھ لے واضحات میں تیری عظمتہ تو قربان جاؤ میں تیری شانہ تو قربان جاؤ تینوں رب نے گود ایسی عطا کی دی ہے جتنی راتی رب نے کائنات اندر بنائی میرے نبی نے زیادہ سے اپنی گود اندر رکھے آئے تے نبی پاک زیادہ چھڑا لے رو پہلے نبی پاک دیا کھڑ ڈھل پہیا نبی پاک دیا کھڑ جو گرم گرم دے نرم نرم آنسو دیکھے زیادہ چہرے تے پیدا دے زیادہ وہ ہوش آ گیا اکھاں کھولیے تے ویکھے سونے محمد دیدار ہوئے حضرت زیاد رضی اللہ خدا عنہ سوچ دے میں شاید میں خواب اگر دیکھنا پیا ہوا بار بار اکھا بند کر دے بار بار کھول دے تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ میں خواب اندر دیکھنا پیا کہ حقیقت اندر دیکھنا پیا تے میرے نبی نے سوچیا سمجھیا زخمی بندہ بڑا دکھی تے بڑا پریشان ہوتا ہے تے زیاد کو اکھاں کھولن اندر بڑی تکلیف ہو رہی شاید تائیں بار بار بند کرتا پیا تے کھولتا پیا ہے میرے نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اکھاں تے پھیریا زیادہ اکھاں کھولن دی کوشش نہ کر تینوں تکلیف ہو رہی ہے ادھر زیادہ یقین آ گیا میں خواب اندر نہیں دیکھنا پیا میں حقیقت اندر سونے محمد کا دیدار کرنا پیا کہتا یا رسول اللہ میرے چاہتی بار اپنے دیدار تو میں روتے نہ کرو میں نے اس بات سے بار بار کھولنا پیا سا تاکہ میرے یقین آ جائے کہ میں خواب اندر دیکھنا پیا یا حقیقت اندر دیکھنا پیا یا رسول اللہ مینوں اے دسو میں اپنا وعدہ پورا کیتا کہ نہیں کیتا اللہ تم ہی عالم ارواح رب نہ کتنے وعدے کر کے ہیں کبھی سوچی بلکہ سب سے یاد نہیں کہ وعدے کیتے یا رسول اللہ میں اپنا وعدہ پورا کیتا کہ نہیں کیتا میرے نبی رو کے فرماندے ہوئے زیادہ صرف پورا ہی نہیں بلکہ تو پورا کرنے کا حق ادا کر دیتا ہے
زیادہ جے تو وعدے پورے کیتے نے رب العالمین تیرے وعدے پورے کرنے والا ہے۔ پھر پوچھنے نے یا رسول اللہ میرے چاندی بار اپنے دیدار تو محروم تیرا کرو، میری روح پروان ہوئے گی، میں رب نال ملاقات کراں گا، میرا رب پوچھے گا او بندے دنیا تو آیا سے آخری کام کی کیتا سی، آخری کام کی کیتا سی تے آخری نظر تیری نہ کیتے پڑیا سن تے میں کہاں گا اللہ میں آخری کام تیرے محمد دی نوکری کیتی ہے، تیرے محمد دی غلامی کیتی ہے تے آخری دیدار اللہ میں اس تیرے دا ہویا جنیا تو قسم اٹھائیا ہے۔ یا اللہ میں تیرے محبوب دا دیدار کرتا ہویا اللہ تیرے کو آ گیا، اللہ اللہ یہ گلا کرتا پیا ہے تے نبی پاک دی گود کے اندر شہید ہو جاتا ہے۔ آخری گل سنن والی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا ایسے آدھی جدوں روح پروان ہو رہی ہے آسمانہ تے ہلچل مچ جاندی، اللہ فرماندے فرشتیو جی دبلی، اللہ فرماندے نے لینا بنا لو صفا بنا لو، یا اللہ خیر ہے آج اتنا انتظام کیوں کیتا جا رہا ہے؟ اللہ فرماندے نے او میرے فرشتیو آج میرے محبوب دے غلام دی روح پروان ہو رہی اور تسی سارے دے سارے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اہل محبت مصطفیٰ اللہ کے جڑا میرے محبوب دا غلام بنتا ہے، جڑا میرے محبوب دا ہو جاتا ہے میں رب اوندا ہو جانا، میں انہوں اپنا پیارا بنا لینا، میں انہوں اپنا محبوب بنا لینا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ٹوٹے پھوٹے الفاظ اندر تواڈے سامنے بیان کیتی، واقعات اور بھی بڑے میں سنائیے، پیروں تھنوں زمین نکل جاتی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، لیکن ویرو عمل کرنے واسطے ایک آیت ہی کافی ہوتی، ایک حدیث بھی کافی ہوتی۔ اگر اسی عمل کرنا ہے تو اسی اس سن کے علم بھی کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرنا تو ساری رات بھی بیان کرنا پھر بھی کوئی فرق نہیں۔ ایمان میں اس بات سمجھ آئی؟ اللہ قبول فرمائے، سارے ہاتھ کھڑا کرو سجا، جنہ دا ہاتھ صحیح سلامت ہو کھڑا کرو، جنہ دا نہیں صحیح ہو تھلے رکھو۔ اللہ کا وعدہ کرو تی رات کا ٹائم ہے یا اللہ تبار نماز نہیں چھتا، میرے نال نہیں، میں گئے اتیام کے دیکھنا وعدہ کہنے نال ہے اللہ کا۔ ساڑھے جلسے کا مقصد سے پورا ہوئے، کیوں زمان صاحب ہو ساڑھا مقصد پورا ہوئے، اللہ کا جنہ یادہ جنہ کوئی نہ تھلے میں نا انہاں نو اللہ اچھی میں اچھے اتیاد کریں، سمجھ گئے جلدی سمجھ وہ شاری سمجھ لگتے، اللہ انہیں سارے انہوں معاف فرما۔ یا اللہ یہ جنہیں تیرے بندے نے وعدہ کیتا ہے آج تو بعد نماز نہیں چھٹا کے اللہ سارے انہوں معاف کر دے، پھر آپ کھڑا کرو۔ ایک اور وعدہ اللہ کا وعدہ کرو نبی پاک کی محبت کی خاطر اللہ دی رضا دی، یا اللہ اسی تیرے نبی دی سنت نو معاف کر دیتا۔ اور کئی ہاتھ تھلے ہو گئے، کئی ٹھلے ہو گئے، ویرو حسن دی گال نہیں، اللہ کا محبت قبول فرما لیتا۔ آج سچے دل نال نبی دی سنت نو تو معاف کر دے۔ نبی پاک نے کی فرمایا غافر لوہا، انہوں معاف کر دو، انہیں نبی فرمایا انہوں تو معاف کر دے گا، اللہ کہے گا تو میرے نبی دی لاج رکھی جاتے تو میں معاف کر دیتا۔ ادھی رات کا ٹائم ہے، قبولیت دا وقت ہے، خدا دی قسمیں سارے جلسہ کامیاب ہو گئے اور رب دے فرشتے حاضر ہیں، لکھتے پہ نے، سب نبی پاک دی بات تے یقین ہے، نبی پاک دے فرمان تے یقین ہے،
اللہ جتھے تیرے ذکر دی محفل ہوئے، تیرے نبی دے محمد دے غلاموں دی محفل ہوئے، تیرے نبی دا ذکر ہو رہا ہوئے، تیرے نبی دی محبت شان اطاعت دی بات ہوئی ہوئے، اللہ اتنے فرشتے نہیں اترن گے اور کتنے اترن گے۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ سب دکھیوں معاف فرمائے، بے اولادہ نیک اولاد، مقروضہ دے قرضے اللہ دور فرمائے، اور کئی بڑے دکھی نے پریشان ماپے، جوان بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، خدا دی قسم ماپے نوں نیندرا نہیں آتی۔ میں رشتے بھی کرانا فی سبیل اللہ، یہ دسن کا مقصد ہے 40 سال کی کنواریاں گھر بیٹھی ہیں، 47 سال کی بھی کنواریاں لاہور اندر واپڑا ٹاؤن اندر بیٹھی ہیں، ہائے بڑھیاں ہو گئی ہیں۔ وجہ کی ہے ساڑھیاں اپنی غلطیاں، ساڑھے مطالبات ہی ہیں، ساڑھیاں ڈیمانڈا ہیں نہیں، جدو ڈیمانڈا مطالبے پورے نہیں ہوندے عمر لگ جاتی ہے، پھر اسی کہنے مول صاحب دعا کر تو کوئی رشتے نہیں۔ جدو بھی نبی دی سنت چڑھا گے کسے بھی معاملے تے تباہی بربادی، جدو نبی دی سنت تے عمل کریں گے آسانی ہے۔ سب واسطے دعا کرو، بے اولادہ واسطے بھی، اور جنہاں ساتھی نے ایک پروگرام کرایا ہے، محنت کی دی ہے، لوگی میں قاری خالد صاحب کا بھی ٹائم لا رہے ہیں، کسر کاٹ نہیں کر سکتا، اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین والمسلمات۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اللہم اشف جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزوال الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہم انا نعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ الدنیا ونعوذ بک من فتنۃ المال والاولاد ونعوذ بک من فتنۃ الجنۃ والناس ونعوذ بک من فتنۃ النساء۔ اے میرے اللہ تو غنی ہے، اسی تیرے درد فقیر ہاں۔ اللہ تو قوی ہے، طاقت والا ہے، اسی کمزور بے بس بچا۔ اللہ سن معاف فرما دے میرے اللہ، تو ساڈا داتا ہے، اللہ اسی تیرے درد فقیر، اللہ تیرے درد منگتے ہیں، یا اللہ سن معاف فرما دے۔ اللہ سلیدہ کبیرہ، اللہ نے بشیدہ ساری غلطی معاف فرما۔ میرے اللہ سنو پتہ سی بڑے بڑے گناہ کو، شاید ساڈے گناہ دی وجہ تو مسلمانوں کی پریشانیاں آ رہی۔ میرے اللہ شاید ساڈے گناہ دی وجہ تو مسلمانوں دے تکلیف آ رہی۔ اللہ سن معاف فرما دے۔ یا اللہ کی ہو گئے ساڈے دلاں نوں، ساڈے دلاں دے اندر اللہ اخلاص پیدا فرما، ساڈے دلاں دے اندر اپنا ڈر پیدا فرما۔ یا گھریلو معاملات دے اندر سانو بڑے رونے آندے، رشتے داراں دے معاملات دے اندر سانو بڑے رونے آندے۔ یا اللہ
تیرے گروہ کیوں نہیں ہوتا سارے پتھر دلوں موہ کر دے اے میرے اللہ سارے دلوں میں خاص بنا یا اللہ ریاکاری تو محفوظ فرمائی اللہ کی کتابیں تو محفوظ فرمائی اللہ ساڑھے پلے ککھ نہیں ہے یا اللہ تیری رحمت دا دریا وغدہ پہا اس دریا تجھے ایک قطرہ تو سمجھ دے دے گا ساڑھا کام بڑھ جائے گا تیرے خزانے سے کمی نہیں آئے گی اللہ پہ کہنا میرے بندے جدو تو میرے کے چوریاں چکلے میں ہاتھ پھیلا والے میں اکھڑ گلیاں تے بلیاں ٹھیکے کرنے میں دل شرم دی کہ میں دلو خالی ہو رہا میرے اللہ یہ مسجد سرائے دے اندر جلال دین پینڈ اندر لالا موسیٰ گجرات اندر تیرے گناہگار بندے رات پونے 1 بجے دیا کٹے اللہ ویکھنا چٹیاں داڑیاں والے بزرگاں نے تیرے کے چوریاں پر اللہ نوجوان نے اپنی جوانی نواجد کر کے تیرے کے ہاتھ چکے میں اللہ نکے نکے بسان بچے اللہ نامی ننے ننے ہاتھ اٹھائے اللہ میری اکینیاں بابا کے بھینا نے تیرے کے چوریاں پڑھائیاں نے اللہ سب دیا جائے مراتا پوری ہو میرے اللہ سب دے گناہ معاف فرما صغیرہ کبیرہ نانیہ پشیدہ گناہ معاف فرما ٹھیک ہی اللہ سے گناہگار بڑھنے ہو شاید ساڑھے گناہوں دے نال زمین و اسمان کا خلا بھی بھر جائے لیکن اللہ تو جان لائے کدی تیرا در جھٹکے گئے اللہ دے در تیری گئے یا اللہ کدی کسے در دی کنڈی نہیں کٹ گئی او مالکہ جیسی گناہگار بڑھنے ہیں تو بخشنہار بھی تے بڑھائی ہیں اللہ غفار بھی تے تیرے کے دے میں اللہ غفور بھی تے تیرے نام اللہ رحمان بھی تے تیرے کے دے میں اللہ رحیم بھی تے تیری صفتہ میں میرے اللہ بیماروں شفائے کاملات عطا فرما جتنے بھی کوئی بیمار ہے مرد عورت بڑھا نوجوان بچہ جس بھی بیماری اندر مبتلا ہے پاویں ہسپتال اندر ہے پاویں سفر اندر ہے پاویں حضر اندر ہے اللہ سب بیماروں سب بیماریاں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما دے اللہ بے روزگاروں حلال روزگار عطا فرما میرے اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما دے بے روزگاروں حلال روزگار عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ ختم نبوت ڈاکوان برباد کر دے میرے نبی پاک دی ختم نبوت دی حفاظت فرما یا اللہ ختم نبوت پیرادارہ دی حفاظت فرما یا اللہ ملک پاکستان
تیرے نام تو حاصل کیتا گیا اللہ تو اپنی رحمت دے نال لا الہ الا اللہ تے حاصل کیتا عطا کیتا اللہ تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نظام دی خاطر اللہ تو عطا کیتا ہے یا اللہ ملک پاکستان اندر اپنا نظام اپنا راج چلا تے محمد دا رواج چلا سونے محمد دا رواج چلا یا اللہ جو تیرے نبی دی ختم نبوت دے قانون نو آئین جو کٹنا چاہتے نہیں ہے تبدیل کرنا چاہتے ہیں اللہ اس وقت تو پہلے ہی انہوں نے تباہ و برباد کر دیں اللہ نبی پاک دے غلاماں دی حفاظت فرما اے میرے اللہ بڑی بڑی دنیا دکھی نظر آ رہی ہے گھریلو معاملات کے اندر بڑے بڑے لوگ پریشان بیٹھے یا اللہ اس سب دے سامنے اپنے پردے فاش نہیں کرنا چاہتے دلہ میرا جھگڑ والیا تو جاننا ہے اس میں فرندر کون کون تو کی بیٹھے اللہ دے پردے فاش نہ کری قیادے دکھ کئیے نے دکھی بڑے بڑے سال بیت گئے کئی میری بہناں کئی میرے ویر بے اولاد بیٹھے چولیاں خالی سکیاں نظر آ رہی ہیں یا اللہ تو اولاد والا میوہ ایسا مٹھا میوہ بنائی اندی خاطر دے تیرے نبی بھی نو دے اندی خاطر دے تیرے نبی بھی نو دے یا اللہ جنہ دیا چھوڑیاں سکی ہیں انہوں نے راتاں بھی رو دیئے گزر دیئے اور جنہ لوگوں دیا گودا بلے چیکھا دیکھتا میرے اللہ بے اولادوں نے ایک اولاد عطا فرما میرے اللہ بے اولادوں نے ایک اولاد عطا فرما بھائی تنویر نوں نے ایک اولاد عطا فرما بھائی عبدالوحید نوں نے ایک اولاد عطا فرما بھائی یاسر نوں نے ایک اولاد عطا فرما بھائی صابر نوں نے ایک اولاد عطا فرما اور ایسے مجلس کے اندر جتنے بھی اولاد نے میریاں بہناں نے بھائی نے میرے اولاد میں خواہش مند نے اللہ نانو نے ایک اولاد عطا فرما یا اللہ کی نانو بیٹیاں دیتیاں بیٹے تبھی موم خاطر جنہ بہناں نو ویر دی لوڑے اللہ ویرے عطا فرما اللہ میرے بھائی کرام اللہ کسری نو بیٹا عطا فرما اللہ نے ایک بیٹا عطا فرما اللہ کا بچیاں دا ویر عطا فرما یا اللہ جنہیں میرے ویران دے بیٹے ہی بیٹے نے اللہ انہوں نے بیٹی جیسی نعمت بھی عطا فرما بیٹی جیسی رحمت بھی عطا فرما تے سونے ربا جنہوں نے دیتی آئی بیٹیاں دے بیٹے انہاں ماپیاں دی اکھاں دی ٹھڑک بنا او سونے ربا پتر مر جان برداشت ہو جانے لیکن جنہاں ماپیاں دے پتر گم ہو جان وہ ماپے تے جندے ہی بھر جانے جنہ دے بچے زندہ نے لیکن انہوں نے آنکھوں دے سامنے نہیں آتے میرے اللہ اولاداں نو ماپیاں دے دلاں دا سکون بنا ماپیاں دے دلاں دی بہار بنا یوسف
یوسف علیہ السلام یعقوب نبی دے پتر کو خوبے 40 سال روتے رہے اکھاں سفید ہوئی ہے ہو میرے سونے ربا اولادا دیوی دے نیک دیوی پہلی اولادا ماں تو ذلیل کرا دیتی ہے اللہ نے ایک اولاد عطا فرما جنہاں اولادا دیتی نہیں اللہ نے ایک بنا باپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا باپیاں دے دلاں دا سکون بنا باپیاں دے دلاں دی بہار بنا اور باپیاں نو بھی اولاداں دی نیک تربیت کرن دی توفیق عطا فرما اولاد دے نال انصاف کرن دی توفیق عطا فرما جڑے باپے بیٹیاں نو جائیداد دیندے نے بیٹیاں نو حصے نہیں دیندے انہاں نو بھی ہدایت عطا فرما اولاد دے نال انصاف کرن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ ادھی رات دا ٹائم ہے اللہ اس مرکز نو مزید ترقیاں عطا فرما یا اللہ اس راج مسجد نو مزید ترقیاں عطا فرما یا اللہ بھائی محمد زمان اور قاری سیف اللہ عابد صاحب اور دیگر نظر فقہ انتظامیہ نمازی جنہ پروگرام دیا تیاریاں کی تھیا محنتاں کی تھیا ہے اللہ سب دیا محنتاں قبول فرما اے میرے اللہ اے جتنے بھی تیرے دربار پہ بیٹھے نے دل اندر جو بھی جہل مرادہ اللہ پوریاں کر دے یا اللہ جنہاں نے دلوں تیرے نال وعدہ کیتا ہے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ نماز نہیں چھکا گے اللہ انہوں نے معاف کر دے اللہ نے کاروبار اندر برکتہ نازل فرما یا اللہ جنہاں نے تیرے نبی دی سنت نو معاف کرن دا وعدہ کیتا ہے اللہ تو ہی انہوں نے معاف کر دے کہ دنیا آخرت دیا کامیابیاں عطا فرما دے میرے اللہ اسی مندے تھک جاندے کمزور اللہ تو نہیں اکدا اسی تھک جاندے ساڑھے ہاتھ تھک جاندے ساڑھی زبان تھک جاندی ساڑھے پیر تھک جاندے ساڑھا جسم تھک جاندہ ہے معاف کرنے والے ہم تو نہیں تھکدا تو نہیں اکدا اللہ جو منگے عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے پھر منگے عطا فرما اللہ میرے والدین شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ سارے سارے دی اولاد نو نیک بنا یا اللہ اس پروگرام نو سارے واسطے صدقہ جاریہ بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین